Hi guys, good morning guys. Dito ako guys sa loob guys sa Robinson Home guys. Ayun guys. Lalakad ako guys. Lakagis yung aso. Ayun guys, may mga tindahan pala dito guys sa loob ng Robinson Home guys. Yan. Lalakad ako guys. Eto ako guys. Lakad-lakad tayo guys. Yun guys. May mga eskwela pala dito guys. Yeah guys. Ganito na lang guys. Uy, ano na guys. Lalakad kasi ako guys. Thank you for watching guys. Salamat.